محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاست میں بسنے والے ہر طبقے کے عوام کے لیے فلاحی اسکیمات پیش کرتے ہوئے ریاست کو ترقی کی جانب گامزن کرنے والے سی ایم KCR۔ بانسواڑہ میں بدکما ساڑیوں کی تقسیمی تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنہا سڈی کا خطاب۔ ایک روپے کا سکہ گلے میں پھنسنے کے سبب معصوم کی حالت تشویشناک، ضلع سرکاری ہاسپٹل میں کامیاب علاج۔ معصوم کے والدین نے کیا ضلع سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج سے اظہار تشکر۔ ریاستی وزیر KTR، ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، اندرا کرن ریڈی، سرینیواس گوڈ کا دورہ، باؤسر ٹریبل IIT و طلباء سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے دیا بھروسہ۔ چاکلی آئلمہ جینتی کا ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کے دفتر پر شاندار پیمانے پر انعقاد، وہ انہوں نے پیش کی خراج عقیدت۔ اقلیتوں کے لیے اسکالرشپ و قرض کی فراہمی و مختلف مسائل کے حل کے لیے TRS حرکیاتی قائد سمیر احمد نے کی ضلع کلکٹر سے نمائندگی۔ خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے طلائی زیورات کا سرقہ کرنے والے گروہ کو محکمہ پولیس نے لیا حراست میں، وہ مختلف اشیاء کی گئی ضبط۔ CP کیا ناگراجو کا صحافتی بیان۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ TRS و مجلس کے اتحاد سے ریاست ترقی کی جانب گامزن۔ ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ بدکما ساڑیوں کی تقسیمی تقریب سے مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد منور علی و شیخ سلیم کا اظہار۔ بدکما تہوار کے مدنظر حسب روایت ریاستی حکومت کی جانب سے ریاست کے ہر گھر تک بدکما ساڑیوں کی تقسیم بلا لحاظ مذہب و ملت عمل میں لائی جا رہے ہیں، اور اسی کے مدنظر آج شہر نظام آباد کے بلدیہ ڈویژن نمبر 30 اور 31 میں مقامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی و شیخ سلیم کی قیادت میں سرکاری اسکول کے حاتمی ڈویژن کے مستحق خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس میں دونوں ڈویژنز کی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ریاستی حکومت و مقامی کارپوریٹرز کی کارکردگی پر اظہار مسرت کیا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر محمد منور علی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین و TRS کی جانب سے ہر وقت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اور جو علاقے بنیادی مسائل سے دوچار تھے ان علاقوں میں بھی کافی حد تک مسائل حل ہوئے ہیں، اور اب ہر گلی میں پینے کا پانی، سڑک و دیگر سہولیات موجود ہے۔ اس موقع پر شیخ ظفر و دیگر موجود تھے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی جو گنگا جمنا تہذیب ہے KCR صاحب کی، جو ہمیشہ رمضان میں اور جو دسہرے میں ساڑیاں بانٹتے ہیں، اسی طریقے سے آج بھی یہاں سرکاری گورنمنٹ ستیش نگر اسکول میں ہمارے 31 ڈویژن اور 30 نمبر اور 31 نمبر 2 وارڈ میں بھی آج ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ اس موقع پر ہم
तहे दिल से KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बोधन में मस्जिद आईनी की अराजी पर नाजायज कब्जे के अंदेशे पर नौजवानों की जानिब से कानूनी कार्रवाई, लेकिन मरहूम मुतवल्ली के अफराद खानदान से हक़ाइक़ अवाम को वाकिफ करवाते हुए मसले को क्या हल, अवाम में उलझन। बोधन में मस्जिद आईनी पर नाजायज कब्जा होने की इत्तला पर जांच के लिए आज RDO ऑफिस पहुंचकर RDO राजेश्वर को शहर के नौजवान, सियासी अरकान व कायदीन ने एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिस पर RDO ने कमिश्नर बल्दी व CI बोधन को बजरिए फ़ोन मतला किया और फौरी इस खुसूस में तहक़ीक़ात करते हुए रिपोर्ट पेश करने की बात कही। बातज़ा मौन रुकन बल्दी समीर इमरान शरीफ ने मीडिया को बताया कि मस्जिद के राजी में गैर ज़रूरी नाजायज़ कब्जा करते हुए तामीरी काम अंजाम देने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि खादिम इब्राहिम खान मरहूम की अहलिया ने बात करते हुए तमाम कब्जा करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि गैर ज़रूरी तौर पर नौजवान को वरगलाया जा रहा है, जबकि इस अराज़ी को मालिक मतरुद्दीन ने महज 500 गज पर मुश्तमिल मस्जिद के लिए मुख्तस करते हुए रजिस्टर्ड करवाई। मस्जिद की भी तामीरात व खराजात आज तक भी मुतवल्ली ही बर्दाश्त करते हैं और इन्होंने कहा कि इनके शौहर की हयात तक वो मस्जिद के सदर के फराइज़ सर अंजाम दिए और अब इनके फर्जंद मुतवल्ली की इजाज़त से सदर नाफिज है। मस्जिद अराज़ी बिल्कुल अपनी जगह पर महफूज है। जमीन मालिक मतरुद्दीन के हक में मरहूम की जानिब से ऐलान करने का इन्होंने इजहार किया और नौजवानों से अपील की कि वो किसी भी मामले को पहले जान ले फिर उस पर रद्द अमल का इजहार करे। आज यहाँ पर RDO ऑफिस में जो मस्जिद आईनी बाईपास रोड बोधन में तकरीबन 20-25 साल पुराने कदीम मस्जिद है और उससे मौसिल जो आधा एकड़ ज़मीन है, जो वहाँ पर जो है मस्जिद की तामीर के लिए एक डोनार जो है डोनेट किए थे ज़मीन को, और उसकी बाउंड्री वाल भी जो है ना तकरीबन 2003 में घेरी गई थी, जो मस्जिद से मौसिल है और मस्जिद के जो है ना ज़ेर निगरानी वो तमाम बाउंड्री वाल की जितनी भी अराजी थी मस्जिद के ज़ेर निगरानी में ही थी। लेकिन आज जो है तकरीबन 20 साल के बाद कुछ लोग वहाँ पर आकर जो मस्जिद की बाउंड्री जो 20 साल पहले घेरी हुई थी उस बाउंड्री को तोड़कर उस ज़मीन में कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की है। उसको वहाँ के नौजवान और वहाँ मस्जिद के जो मुसल्ली है उन लोगों ने वहाँ पर रोका और हकीकत को जानने की कोशिश की, तब जाकर ये पता चल रहा है कि शायद वहाँ पर कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर जो मस्जिद की अराजी है उसको कब्जा करने की नाजायज़ कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनज़र आज यहाँ पर तमाम नौजवान सियासी ज़िम्मेदार RDO साहब के पास आए हैं एक शिकायत लेकर कि इस अराजी का और इस वेंचर का जो तमाम यहाँ पर जो है ना इसका मैप है और मस्जिद की ज़मीन का भी जो है ना मैप है, इसके अंदर घुसकर जो है अल्लाह के घर को ना देखते हुए मस्जिद में और ज़मीनात में फ़र्क को नहीं देखते हुए इस मस्जिद की ज़मीन को हड़पने की जो नाजायज़ कोशिश की जा रही है, इसको रोकने के लिए आज यहाँ पर नुमाइंदगी की गई। मेरा नाम जाहिद खान है, मस्जिद आईनी का सदर हूँ। ये 500 गज मस्जिद आईनी को मुताहिरुद्दीन साहब दिए सो है, नक्शा भी उसका सुबह और ग्राम पंचायत से ये परमिशन निकाले सो है, मुताहिरुद्दीन साहब के ज़रिए नज़र में निकाले सो है। और जो 500 गज जो ज़मीन दी वाली है मस्जिद की है और उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं है, और जो बाकी की जो ज़मीन है वो मुताहिरुद्दीन साहब की है, और जो अखराज जो मस्जिद के जो आते हैं मुताहिरुद्दीन साहब के ज़रिए से आ जाते हैं पैसे। हर महीना इमाम साहब की तनख्वाह मुताहिरुद्दीन साहब भेज देते हैं, सलीम साहब उन्हें भेज देते हैं, उनके भतीजे उन्हें भेज देते हैं मुताहिरुद्दीन साहब को। और ये जो झगड़े वो जो कर रहे हैं वो बेकार में हैं, जो बेकार में बात कर रहे हैं वो बेकार है पूरी। जो 510 मुताहिरुद्दीन साहब दिए सो मस्जिद की, और जो बाहर जो तनाज़ुर जो पैदा कर रहे हैं वो बेवजह है, और ये जो बाकी की जो ज़मीन है मुताहिरुद्दीन साहब की है, और जो पैसे भी से कहीं बाहर से नहीं आते मुताहिरुद्दीन साहब ही देते हैं, सब हर चीज़ मुताहिरुद्दीन साहब के जरिए ज़ेर नज़र में होता है। तामीर होना करे सो मुताहिरुद्दीन साहब तामीर करे सो पैसे उनके चाहते सो है, इमाम साहब की तनख्वाह मौजम साहब की तनख्वाह उनसे चाहती है अभी भी, और ये बाकी ज़मीन है जो उनकी है मुताहिरुद्दीन साहब। ये बच्चों को भड़का के खाली पूरे बच्चों को आचन पल्ली के बच्चों को भड़का के तनाज़ुर पैदा कर रहे, और बोले तो काम है वहाँ के बच्चे लड़ रहे कर रहे, बड़े छोटे नहीं दिख रहे, बड़े छोटों का अदब कदर नहीं कर रहे, लेडीज़ रहते कुछ रहते उन लोगों के आंख पे जा रहे। मैं बेवा औरत थे, मैं घर वहाँ पे मस्जिद में गई तो भी वहाँ पे मेरे आंख पे भी आए। शाह निज़ामाबाद के हरकियाती नौजवान वो YSRTP अर्बन कोऑर्डिनेटर शेख नबी की सदर YSRTP YS शर्मिला से मुलाकात व मुख्तलिफ उम्र पर किया तबादले ख्याल।
شہر نظام آباد YSRTP اربن کوآرڈینیٹر شیخ نبی کے نظام آباد کے وفد کے ہمراہ YSRTP سربراہ و ریاستی صدر YS شرمیلا کی جانب سے جاری یاترا میں سنگا ریڈی شہر میں جڑتے ہوئے ملاقات کی اور مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے ان کی جانب سے خدمات کی ستائش کی اور مزید فلاحی خدمات انجام دینے کے لیے مشورہ دیا۔ اس موقع پر شیخ نبی نے انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے شہر کے مسائل سے واقف کروایا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ شیخ حیدر، نصر اللہ خان و دیگر موجود۔ 1 لاکھ رقم کا انکم سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار، سینٹرل پری میٹرک اسکالرشپ کے لیے مشکلات، پری میٹرک پوسٹ میٹرک شادی مبارک سبسڈی قرضے کے لیے قائد ٹیارس سمیر احمد کی پرجاوانی میں نمائندگی۔ ریونیو عہدیداروں کی جانب سے 1 لاکھ رقم پر مشتمل انکم سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر سینٹرل پری میٹرک اسکالرشپ کے حصول کے خواہش مند طلبہ اسکالرشپ کی رقم سے محروم ہونے کا خدشہ لاحق ہو رہا ہے۔ سمیر احمد حرکیاتی قائد ٹیارس نے پیر کے دن پرجوانی میں اعلیٰ عہدیداروں سے رجوع ہوتے ہوئے اس سلسلے میں تحریری شکایت حوالے کی اور زور دیا کہ اسکالرشپ کے مستحق طلبہ کو 1 لاکھ روپے مشتمل انکم سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے سلسلے میں ریونیو عہدیداروں کو احکامات جاری کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اول تا 10 جماعت کے طلبہ کو سینٹرل پری میٹرک اسکالرشپ کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 سپٹمبر مقرر کی گئی ہے، لیکن ریونیو عہدیدار طلبہ کو 1 لاکھ روپے مشتمل انکم سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں مستحق طلبہ سینٹرل پری میٹرک اسکالرشپ سے محروم ہونے کا خدشہ لاحق ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں سمیر احمد نے انٹرمیڈیٹ اور ڈگری طلبہ کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ برائے 2021 کی رقم 4 کروڑ روپے فوری اجرا کرنے کا ریاستی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کی رقم سے 3200 طلبہ محروم ہو رہے ہیں۔ سمیر احمد نے اپنی یادداشت میں شادی مبارک اسکیم کے لیے بروقت رقم ضلع کلکٹر صاحب کو ایک نمائندگی دی گئی جو مائنارٹیز ایشو پر مشتمل ہے، جس میں خاص طور پہ مائنارٹیز نیشنل اسکالرشپ جو کہ 1 سے 10 تک جو مسلم بچوں کو ملتی ہے، اس کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ نے لازمی انکم سرٹیفکیٹ کر دیا گیا ہے۔ سابقہ میں انکم ڈکلیریشن ٹائپ کرا کے دے دیے تو وہ اسکالرشپ سانکشن ہو جاتی تھی، مگر آج ریونیو کے ذریعے تحصیلدار کے ذریعے جو انکم سرٹیفکیٹ کا رکھا گیا ہے، TRS گورنمنٹ نے تحصیلدار کا انکم 2 لاکھ رکھا ہے، یہاں پر 1 لاکھ روپے اگر رہی تو اسکالرشپ سانکشن ہوتی، لہذا نظام آباد ضلع کے جتنے بھی آن لائن کرائے ان لوگوں کی پوری اسکالرشپ ضائع ہو جاتی۔ اسی سلسلے میں اور ایک جو انٹرمیڈیٹ ڈگری کے وہ جو بچے ہیں وہ لوگ کو گئے 100 سال کی ابھی تک اسکالرشپ کچھ کم 4 کروڑ روپے 3000 چلر طلبات کے آنے کا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور ایک جو شادی مبارک اسکیم کا جو غریب نواز ویلفیئر سوسائٹی پیرکٹ کی جانب سے جلسہ استقبالیہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ آرمور کے پیرکٹ میں جلسہ استقبالیہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواجہ غریب نواز سوسائٹی کے زیر اہتمام مسجد آمینہ پیرکٹ میں جلسہ استقبالیہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مہمان مقرر حضرت سید شاہ عزیز اللہ قادری قبلہ اور مفتی ظہیر قادری ابوالعلی قبلہ نے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ تھے اور وہ ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھے اور سارے عالم کے لیے رہبر و نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان سے محبت ہی ہمارے مسلمان و ایمان والے ہونے کے لیے لازمی ہے۔ ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طرف توجہ دلائی اور ستونوں پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے پر زور دیا اور جشن منانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ایک ثبوت قرار دیا۔ اس موقع پر میر سعادت علی سفیان بند نوازی قبلے نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں محمد ایاز قادری نے نعت پیش کی۔ اس پروگرام کا آغاز محمد ریاض رضا کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ خواجہ غریب نواز سوسائٹی کے صدر محمد افسر خان قادری، نائب صدر محمد نظام الدین قادری، معتمد محمد ضمیر، محمد امجد خان قادری، محمد رضوان رضا، محمد ملک احمد پاشا نے اہل سنت الجماعت کے علماء کا خیر مقدم کرتے ہوئے شال پوشی گل پوشی انجام دی۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ نبی کے معنی ہے اللہ کے اعلان سے غیب کی باتیں بتانے والے، اور نبی آتے ہی ہم کو غیب بتانے کے لیے، جنت غیب ہے، ہم سے دوزخ غیب ہے، نبی ہی نے تو بتایا۔
ہم عقل سے جانیں کہ مصطفیٰ کے بتانے سے جانیں. صراط غیب، میزان غیب، حساب غیب، خبر کے سوالات غیب، یہ سب نبی نے بتایا. فرشتے غیب، آسمانی کتابیں غیب، ہم دیکھیں آسمانی کتابوں کو اترتے ہیں، انبیاء غیب، سب مصطفیٰ نے بتایا. اللہ غیب الغیب ہے، فرشتے ہم سے غیب، تو ان فرشتوں پہ بھی اللہ غیب. یہ بڑی خوشی ہے یا مصطفیٰ کی آمد بڑی خوشی ہے؟ مردہ لہلہانا یقیناً کرنا چاہیے، ہم نے بھی کیا. ہم نے بھی اپنے گھروں میں، مدرسوں میں جھنڈوں کو نصب کیا ہے، لیکن کیا ملک کی آزادی یہ بڑی خوشی ہے یا مصطفیٰ کی آمد بڑی خوشی ہے؟ مومن کہے گا کہ حضور کی آمد کی تو خوشی وہ خوشی ہے، کائنات کی ساری خوشیاں اس پر قربان. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جشن امام احمد رضا کا انعقاد، ڈاکٹر امجد رضا امجد کا خطاب اور ان کی کتاب امام احمد رضا امام الصفیہ کا اجرا. سپٹمبر 2022 کی 25ویں شب بڑی تاریخ ساز تھی کہ اس شب میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدوس سرو کے 104ویں عرس کے موقع پر MOS تنظیم کی طرف سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تاریخی اسٹریٹجی بال میں جشن امام احمد رضا کا اہتمام ہوا. اس موقع پر جامع البرکات کے ڈائریکٹر حضرت مولانا سید شاہ امان میاں، یونیورسٹی کے ڈاکٹر احتشام الدین اور خصوصی خطاب کے لیے عظیم اسلامی اسکالر حضرت ڈاکٹر مفتی امجد رضا امجد غازی، شریعت مرکزی دارالفضا ادارہ شریعہ بہار مدعو تھے، جنہوں نے امام احمد رضا کی علمی، فکری، مذہبی خدمات پر عالمانہ و مفکرانہ خطاب فرمایا. 1 گھنٹے کے خطاب کے بعد سامعین کی فرمائش پر آدھا گھنٹہ مزید خطاب فرمایا اور سامعین کے دل و دماغ کو امام احمد رضا کی عقیدت سے لبریز کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے پہلے اس یونیورسٹی سے امام احمد رضا کے تعلق کی بنیاد کو پیش کیا اور بتایا کہ امام احمد رضا نے سر سید سے مخالفت کے دور میں ان سے فکری اختلاف کے باوجود یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے چندہ دینے کے جواز کا حکم صادر فرمایا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے ریاضی کے مسئلے میں بریلی شریف جا کر استفادہ کیا اور ان سے چند لمحے صحبت کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے داڑھی رکھ لی. بیگالہ گنیش گپتا کے ہاتھوں آسرا شناختی کارڈ کی تقسیم. نظام آباد اربن میں 9069 جدید آسرا وظائف کی منظوری پر رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا سے سید جاوید کیمپننگ سیکرٹری ٹیالس پارٹی نظام آباد کا اظہار تشکر. سید جاوید کیمپننگ سیکرٹری ٹیالس پارٹی نظام آباد نے شہر نظام آباد میں 9069 مستحقین کو جدید آسرا وظائف کی منظوری پر رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالہ گنیش گپتا سے اظہار تشکر کرتے ہوئے انہیں امام زامن باندھا بیگالہ گنیش گپتا نے راجیو گاندھی آڈیٹوریم، کلاسک فنکشن ہال، لمرا گارڈن فنکشن ہال، نظام پیلس فنکشن ہال میں شاندار تقریب منعقد کرتے ہوئے جدید آسرا وظائف کے شناختی کارڈ سرٹیفکیٹ کی استفادہ کنندگان میں تقسیم عمل میں لاتے ہوئے استفادہ کنندگان کے ہمراہ اجتماعی طور پر تعام کیا. سید جاوید نے دعویٰ کیا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں بیگالہ گنیش گپتا نظام آباد کے رائے دہندگان کی بھرپور تعاون سے پھر سے رکن اسمبلی منتخب ہوتے ہوئے ہیٹرک کریں گے. آسرا شناختی کارڈ اور سرٹیفکیٹ کی تقسیم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیگالہ گنیش گپتا نے آسرا وظائف منظور استفادہ کنندگان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ جدوجہد کے ذریعے تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کے بعد چیف منسٹر KCR ریاست کی ترقی فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کے ذریعے ملک بھر میں مثال قائم کی ہے. سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج کے زیر نگرانی میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے 6 سالہ لڑکا سوہان کے گلے میں پھنسا ہوا سکہ نکالنے میں کامیابی حاصل کی. رودر منڈل کی اکبر نگر دیہات سے تعلق رکھنے والا 6 سالہ لڑکا سوہان گھر میں 1 روپے کے سکے سے کھیلنے کے دوران اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث ماں باپ فوری طور پر خانگی ہاسپٹل سے رجوع ہو کر ہاسپٹل میں طبی امداد پہنچاتے وقت دست خے ہونے کے علاوہ حالت تشویشناک ہو گئی. تب بودھن کے ENT ہاسپٹل میں لگائے گئے ایکس رے 1 روپے کا سکہ گلے میں پھنس جانے کے تعلق سے ڈاکٹر اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر نظام آباد کی سرکاری ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے کہا گیا. تب ان کے والدین نے فون کے ذریعے نظام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج کو اس سے واقف کروایا تو انہوں نے فوری طور پر دلچسپی لیتے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے روانہ کی گئی تمام رپورٹوں کا مشاہدہ کیا. وہ ان کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے کافی کوشش کرتے ہوئے 6 سالہ
वाला लड़का सुहान के गले में फंसा हुआ 1 रुपए का सिक्का निकालने में कामयाबी हासिल की, जिस पर इनके वालिदैन ने सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा से इजहार तशक्कुर पेश किया। MLC के कविता से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ग्रेट विन ओवेन ने मुलाकात करते हुए दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता से हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ग्रेट विन ओवेन ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करने के अलावा चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में होने वाली तरक्याती कामों के साथ दीगर अहम तरीन उमूर पर तबादले ख्याल किया। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेडी गोवर्धन ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़ी में फ़राहमी अमल में लाई। निज़ामाबाद रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़ी में फ़राहमी अमल में लाते हुए बदकमा त्यौहार के ज़िमन में ख़वातीन को बदकमा साड़ियों की तक़सीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फ़लाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ किया, जिसकी किसी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में वज़ीर आला KCR की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीम, जिनमें वजीफ़ा पैराना साली, वजीफ़ा जिस्मानी माजूरीन, वजीफ़ा तनहा खातून, माइनॉरिटीज़ तलबा और तलबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम, आला तालीम के लिए दीगर ममालिक को जाने वाले तलबा के लिए 20 लाख रुपए की ड्राई और शादी मुबारक स्कीम जो मुल्क की सतह पर काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रही हैं और मुल्क के दीगर रियासतें इन स्कीमात की तलख़ीद करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना की अवाम को हर मुमकिन सहूलतों की फ़राहमी में काफ़ी संजीदा है और एक के बाद एक दीगर इक़दामात करते हुए अवाम को तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए किसानों की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत अपने आगाज़ से ही आहिस्ता आहिस्ता तमाम मंशूर में किए गए वादों को एक के बाद एक पूरा करते हुए तेलंगाना रियासत को तरक्की देकर सुनहरा तेलंगाना में तब्दील करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCMS चेयरमैन सांबार मोहन, MPP रमेश नायक, MRO रोजा, MDO रामलू नायक, SI नरेश, मंडल TRS पार्टी सदर चिल्ली वेरीदास, सरपंच, MPTC जिले के दीगर महकमे से वाबस्ता अहदेदारान के अलावा महिला TRS कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఈ 300 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని పేదవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది చీరలు కొనుక్కునే పరిస్థితి కూడా లేని వాళ్ళు ఉంటారు, ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నా లేని వాళ్ళు ఉన్నా అందరికీ కూడా సమానంగా ప్రభుత్వం ద్వారా బతుకమ్మ చీరలు అందాలనే ఉద్దేశంతో ఒక పక్క మనకు సహకరిస్తూ మరో चाकली अलामा के मुजस्समे की तनसीब के लिए धरपली MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी आरमूर पेद्दा बाल राज ने भूमि पूजा अंजाम दी। धरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ पुलिस स्टेशन के करीब चाकली अलामा मुजस्समे की तनसीब के लिए मुकामी सरपंच आरमूर पेद्दा बाल राजू MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी ने भूमि पूजा अंजाम देते हुए तनसीब से वाबस्ता कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में TRS मंडल के साबिक़ा सदर नला सारिका हनुमंत रेड्डी, सीनियर खादिन गंगा रेड्डी, वार्ड मेंबर BN रेड्डी, सुरेश, सतीश, विजय, विनय व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने चाकली अलामा की 127वीं जयंती के पेश नज़र विनायक नगर में वाक़ अलामा मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज चाकली अलामा की 127वीं जयंती तक़रीब के पेश नज़र ज़िले के अहदेदारान, दीगर तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के हमरा चाकली अलामा के मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा ज़िले पसमानदा तबक़ात की तरक्की से वाबस्ता महकमे के ज़ेर एहतमाम कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में चाकली अलामा की जयंती तक़रीब को सरकारी तौर पर मुनाक़िद किया गया, जिसके तहत कलेक्टर नारायण रेड्डी ने चाकली अलामा की तस्वीर को गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज तहसीन पेश की गई। इस प्रोग्राम में जिले पसमानदा तबक़ात की तरक्की से वाबस्ता अहदेदार नरसैया, निज़ामाबाद ट्रैफिक ACP नारायणा, राजा का संगम जिले सदर शंकर, BC संगम जिले सदर नराला सुधाकर, साइलू राजशेखर व दीगर मौजूद थे। పెత్తందారి వ్యవస్థకు భూస్వామ్య వ్యవస్థ అగెన్స్ట్గా పోరాడి అంటే మనకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో మామూలు కుటుంబంలో చూసినప్పటికీ కూడా ఎస్ మా హక్కులు మాకుంటాయి, పండించే వారిదే పంట అని ఈ యొక్క పెత్తందారి వ్యవస్థకు
तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली अलामा की जयंती तकरीब के पेश नज़र रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती कैंपस के कैंप ऑफिस में इनकी तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश की। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने विजरा के रिहायशी कॉम्प्लेक्स के कैंप ऑफिस में आज चाकली अलामा की जयंती तकरीब के पेश नज़र इनकी तस्वीर को फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली अलामा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MLAs चला धर्मा रेड्डी, राम मोहन रेड्डी, MLC राजेश्वर राव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, श्रीनिवास दीगर ने शिरकत की। बोधन म्यूनिसिपल दफ्तर में चाकली अलामा की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बोधन शहर के म्यूनिसिपल चेयरमैन तुम्मू पद्मावती शरद रेड्डी के ज़ेर निगरानी में म्यूनिसिपल दफ्तर में तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली अलामा की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम, काउंसलर शरद रेड्डी, श्रीकांत गौड, कोंडूरू, पद्मा, म्यूनिसिपल से वाबस्ता ओहदेदारान, रोजा का संगम के खादिम व दीगर ने शिरकत की। निजामुबाद MP DRVN के हाथों अरबिंदो पब्लिक मेडिकल सप्लाईज ड्रोन डिलीवरी कंपनी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। निजामुबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने शहर के दुब्बे में वाक़े अरबिंदो पब्लिक स्कूल में अरबिंदो पब्लिक मेडिकल सप्लाईज ड्रोन डिलीवरी कंपनी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर MP DRVN ने शहर निजामुबाद में 5 से 40 किलो वजन पर बमनी सर्जिकल मेडिसिन को बहुत ही तेजी के साथ 200 किलोमीटर के इहाते में वाक़े इलाकों में फराहमी अमल में लाने वाले मेडिकल तंजीम का आगाज करने वाले मुंतजिमीन माधव वंशी को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से वंशी की जानिब से इस टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन में रखने की हासिल करदा इत्तला पर हुकूमत हिंद ने फौरी तौर पर 7 लाख रुपए का सरमाया हवाले करते हुए हिम्मत अफजाई की। ఇప్పుడే మీరు చూసిండ్రు మందులు సుమారు 5 కిలోల నుంచి 40 కిలోల వరకు మందు సామాగ్రి అంటే మెడిసిన్స్ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కదా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాగలరు మెడిసిన్స్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ హాస్పిటల్కి పేషెంట్స్ డెలివరీ కోసము 200 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అయినా సరే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నుంచి నిర్మల్కి కానీ పక్క ప్రాంతాలకు కానీ గంట సేపు లోపల డెలివరీ చేసే సామర్థ్యం ఈ డ్రోన్కు ఉంది। टेलीकॉम बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद आर्मूर की नुमाइंदगी। जिले निजामाबाद सजनार भवन में DGM CGM की निगरानी में टेलीकॉम बोर्ड का इजलास रखा गया। इस इजलास में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने शिरकत की। इस मौके पर DRV ने ओहदेदारों से मुखातिब करते हुए जिले के देहातों में टेलीकॉम सर्विस को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई। टेलीकॉम डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद ने बात करते हुए जिले निजामाबाद के तमाम देहातों में अवाम को BSNL के मुतालिक अखबारात, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया के जरिए शौर बेदारी करने की तरफ तवज्जो दिलाई और देहातों में टेलीकॉम के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और नेटवर्क के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर MP अरविंद ने इस मसले को टेलीकॉम मिनिस्टर के इल्म में लाते हुए पूरा करने का तयक़ुन दिया। इस इजलास में टेलीकॉम ओहदेदारों के अलावा डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद मौजूद थे। बांसवाड़ा शहर में बदकमा त्यौहार के पेश नज़र रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए बदकमा त्यौहार के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से फराहम करदा बदकमा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। అక్కకు చెల్లెలకు ఏ విధంగా అయితే అన్నదమ్ములు ప్రేమతో కానుక ఇస్తారో ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మనందరికి పెద్ద అన్నగా మీ అందరికి తమ్ముడుగా అన్నగా హైదరాబాద్ నుంచి చెల్లెలకు అక్కల కానుకగా చీరలు పంపించారు। చీర ప్రేమతో ఇచ్చేటువంటి కానుక అది చాలా విలువైనటువంటి కానుక। ఇది మేమందరం కూడా మీ అన్నలుగా తమ్ములుగా మీతో పాటు మేము బతుకమ్మ పండుగల యొక్క ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి మీరు కొత్త చీరలు కట్టుకుంటే మా ఇంట్లో మా అక్క చెల్లెలు కట్టుకున్నట్టుగానే భావించి ఆ విధంగా చీరలు ఈరోజు మా చేతుల మీదుగా పంచడానికి మిమ్మల్ని ఇక్కడ పిలిచాం।
ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR ضلع عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے BD&T لیب و باسر ٹریبل IT کا کیا مشاہدہ۔ ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR ضلع عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے BD&T لیب و باسر ٹریبل IT کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر IT ملازمین نے KTR سے بات چیت کی۔ اسی طرح سے ریاستی وزیر KTR نے وہاں پر قیام عمل میں لائے گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید 2 ماہ بعد باسر آنے کی بات بتاتے ہوئے ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کا اظہار کیا۔ بودھن منڈل کی سالورہ دیہات میں چاکلی علامہ کی جینتی تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بودھن منڈل کے مقام پر RDO راجیشور ACP کرن کمار کے زیر نگرانی میں تلنگانہ کی بہادر خاتون چاکلی علامہ کی جینتی تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں MPP B ساوتری راجیشور، ZPTC گرداور لکشمی، گنگا ریڈی، سرپنچ چندرکلا، راجیہ پٹیل و دیگر موضوعات سے تعلق رکھنے والے عوام نے شرکت کی۔ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు అధికారికంగా సాలూర గ్రామంలో ఫంక్షన్ నిర్వహించడం జరిగింది। మరి ఈ సందర్భంగా వాళ్ళు ఆ రోజున నియంత్రిత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చూపిన పోరాటం ఒక 70-80 ఏళ్ల క్రితమే బైరన్పల్లి సంఘటనలో వాళ్ళు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి రాజరిక నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి ప్రదర్శించిన మరియు సాహసము స్ఫూర్తి అనేది ఈనాటి మహిళా లోకం ఖచ్చితంగా దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి। తీసుకొని మరి ఏదైతే బహుజన సాధికారత మనం సృష్టిస్తామో దానికోసం నిరంతరం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। మరి ఈ సందర్భంగా వీరనారి బహుజనుల రాజ్యాధికారం కోసం కొట్లాడినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి ఆ రోజు గత 80 సంవత్సరాల కింద మరి ఈ భూస్వాములు దొరలు దోచుకుంటూ ఉంటే, పీడిత ప్రజల్ని దోచుకుంటూ ఉంటే ఆ రోజు విరోచితంగా పోరాడినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి మన తెలంగాణ చిట్యాల ఐలమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు సాలూరా గ్రామంలో మరి ఘనంగా ఈరోజు జయంతి వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి బోధన RDO గారు, ACP గారు, అదే MRO గారు सारिखों की जानिब से तन्हा खवातीन की निशानदही करते हुए जेवरात का सरखा करने वाले दोनों शाते सारिखों को तहवील में लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान अगराजू ने मीडिया के जरिए किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान अगराजू ने सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि सारिखों की जानिब से तन्हा खवातीन की निशानदही करते हुए जेवरात का सरखा करने वाले शातिर सारिख अलेपू मलैया पोशेटी को तहवील में लेकर इनके कब्जे से दीगर केसेस के तहत तहकीकात करते हुए इन सारिखों से 15 तोले सोने के जेवरात को जब्त करने का इंकशाफ किया। अल्लेपू मल्लయ్య, ఇలియాస్ రాజు, ఇలియాస్ అల్లెపు, పోసన్పల్లి చిన్న మల్లయ్య, ఇంకా పందుల మల్లయ్య అని కూడా అంటారు ఇతన్ని। తండ్రి నర్సయ్య 60 సంవత్సరాలు ఒడ్డెర। చెప్పుకునేది మాత్రం స్టోన్ కటింగ్ ఒడ్డెర కులవృత్తి చేస్తూ ఉంటాడు। నివాసం ఉండేది BD వర్కర్స్ కాలనీ, నాగారం, నిజామాబాద్। మరియు ఇతని పరారీలో ఉన్న వీళ్ళ అల్లుడు మగిని పోషెట్టి, మగేని పోషెట్టి, వయసు 28 సంవత్సరాలు, నివాసం రాంపూర్, లింగంపేట మండలం, కామారెడ్డి। ఇతని పరారీలో ఉన్నాడు। ఇతని కోసం మన టీమ్స్ సెర్చ్ చేస్తున్నాయి। ఇతని హిస్టరీ చూస్తే అల్లెప్ మల్లయ్యది గతంలో కూడా సుమారుగా ఒక 11 నేరాలు చేసిన చరిత్ర ఉన్నది। एहतमाम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासत में बसने वाले हर तबके के अवाम के लिए फलाही स्कीमात पेश करते हुए रियासत को तरक्की की जानिब गामजन करने वाले CM KCR। बांसवाड़ा में बदकमा साड़ियों की तकसीमी तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम सिन्हा सडी का खिताब। ₹1 का सिक्का गले में फंसने के सबब मासूम की हालत तशवीशनाक। जिले सरकारी हॉस्पिटल में कामयाब इलाज, मासूम के वालिदैन ने किया जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज से इज़हार तशक्कुर। रियासती वजीर KTR, रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, श्रीनिवास गौड का दौरा, बासर ट्रिबल IT व तुलबा से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकफियत हासिल करते हुए दिया भरोसा। चाकली आइलमा जयंती का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के दफ्तर पर शानदार पैमाने पर इनेकाद, वो इन्होंने पेश की खिराज अकीदत।
اقلیتوں کے لیے اسکالرشپ و قرض کی فراہمی و مختلف مسائل کے حل کے لیے ٹیارس حرکیاتی قائد سمیر احمد نے کی ضلع کلکٹر سے نمائندگی۔ خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے طلائی زیورات کا سرقہ کرنے والے گروہ کو محکمہ پولیس نے لیا حراست میں و مختلف اشیاء کی گئی ضبط۔ سی پی کیا ناگراجو کا صحافتی بیان۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔